Okay. Mani ang mga materialis nga gamiton sa SEP kun sitio electrification program sa ASELCO Coop Gusan del Sur Electric Cooperative. Ato mga recipient, mga bulahan nga recipient. Ano sila? Kani ang isa ka standard nga balay pinaka minimum nagkompos ang materialis og service drop wire, EMT pipe, tas number 14, tas number 12 og number 10 rang sa intas kay pamanis sa Sibagat area. Tas welcome to my guys. Isa ka 15 ampere na breaker. Panay single house drilling. Tas isa ka tugang outlet o panel box. Nya duha ni siya kasuga, mo nang duha ka receptacle. Og duha ka bulb. Og duha ka tumbler switch. Entrance cap. Og fittings, connector. Og kani junction box duha. Elbow og tulo ka clip. Da. Thank you guys. Well, Thanks for watching.